tout le monde, bonjour mes chers élèves. Alors dans cette séance, Inch'Allah, on va voir le cours d'équation d'une droite, donc معادلة مستقيم, pour les élèves de 3e APIC et 3e ASI. Donc les termes اللي غادي نحتاجو في هذا le cours Inch'Allah. Donc pour les élèves de parcours national, الناس ديال العربية, donc repère orthonormé, donc repère معلم, متعامد orthogonal, momandam normé. Donc هذا راه فيها deux termes كما قلنا ديك الفترة, orthogonal et normé, même norme, يعني momandam عندنا نفس المنظم, يعني عندنا OI égale OJ. Équation réduite, donc équation هي معادلة, réduite هي مختصرة, المختصرة يعني صغيرة. Coefficient directeur, coefficient معامل, directeur جاي عندنا من direction, إذا وجهة, إذا المعامل موجه. La pente, إذا la pente هو الميل, إذا نشوفوا أن le coefficient directeur c'est la même chose que la pente, regarde le terme اللي كيختلف. Donc l'ordonnée à l'origine, donc l'ordonnée اللي هو الأرشوب, l'origine هو الأصل, donc l'ordonnée à l'origine الأرشوب عندها الأصل. L'axe des ordonnées, déjà درنا l'axe des ordonnées, donc هو محور الأناجيب, et l'axe des abscisses محور الأفاصيل. في هذا الكور إن شاء الله نشوفوا qu'est-ce que ça veut dire équation d'une droite. Équation, donc normalement حنا كنشوفوا les équations في l'algèbre, donc نشوفوا l'équation d'une droite في la géométrie إن شاء الله. نشوفوا comment déterminer l'équation d'une droite. Allez-y, donc à la barquette, donc on commence par la première partie. Donc c'est l'équation réduite d'une droite non parallèle aux axes des repères. Donc équation réduite, معادلة مستقيم non parallèle غير موازي لمحوري المعلم. Donc هذوما محوري المعلم déjà درناهم. Donc c'est l'axe des abscisses. Ici c'est l'axe des ordonnées. C'est l'ordonnée. Ordonnée. Donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, محور الأفاصيل ومحور الراشد. Donc هنايا on a déjà vu que par deux points ou bien par deux points distincts elle passe une seule droite. Donc déjà درنا في première année. Donc من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم وحيد. Donc هنايا خديت deux points. Donc le point par exemple le point A, هذه يسمى le point A, des coordonnées XA et YA. Donc هنايا l'abscisse de A c'est 2 et l'ordonnée c'est 4. Donc les coordonnées de A c'est 2, 4. La même chose, point B. Donc le point B, l'abscisse de B c'est 1 et l'ordonnée c'est 2. Donc on va tracer une droite qui passe par le point A et le point B. Donc il n'a pas deux points distincts, elle passe une seule droite. Donc voilà, on va tracer la droite qui passe par le point A et passe par le point B. Voilà. Donc, c'est le ندير الفوق. Pardon, ici, donc c'est la droite. Allez, la droite A. Donc la droite AB. Donc on joue l'équation d'une droite. Donc normalement on a déjà vu l'équation dans l'algèbre. Donc on joue les x et les y. Donc on joue d'abord l'équation de المعادلة d'une droite. Donc on trouve l'équation fait la géométrie Inch'Allah. Comment l'équation réduite, donc c'est la relation entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc la relation entre l'abscisse et l'ordonnée. إذا العلاقة ما بين الأفصول والأرشوب. Donc هنايا درت هذا l'exemple simple باش نشوفوا la relation entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc باش نشوفوا la relation entre هاد les deux, نديرو واحد le tableau. Donc ناخذوا هاد le tableau. Par exemple, ici نديرو فيه deux cases. Donc ici c'est l'abscisse et l'ordonnée. Voilà. Donc ici l'abscisse on a le point A, ici le point B. Donc l'abscisse de A ou bien de B, ناخذو ديال B, ديال A, ناخذو pardon ديال A, 2, ici 4. L'abscisse de B c'est 1 et l'ordonnée c'est 2. Donc une fois غادي نشوف هذا الطابلو نقول il s'agit d'une situation de proportionnalité. Donc نقول ان الجدول كيمثل لي حاله تناسب. علاش؟ car on a un coefficient de proportionnalité
ou bien, si on divise les nombres de deuxième ligne sur les nombres de première ligne, on a un même coefficient ou bien un même nombre. On a ici pour avoir 2, on va multiplier 1 fois 2. Donc 1 fois 2, elle donne 2. Et la même chose, 2 fois 2 égale à 4. Donc c'est une situation de proportionnalité. Donc la relation entre x et y, donc x égale 2, ou bien l'inverse, donc y égale à 2x. Donc la relation entre y et x, pour avoir y, on va multiplier x fois 2. La même chose, il a les points qui sont sur la droite, il y a la même chose. Pour l'origine, on a ici 0, 0. Donc 0 fois 2 égale à 0. Il a le point qui est par exemple là. Donc le point appartient à la droite AB. Donc les coordonnées d'Yalom c'est moins 1. Donc on le point C. Donc les coordonnées de C c'est moins 1, moins 2. Donc on joue la même chose. Il a l'abscisse. Si on multiplie l'abscisse fois 2, donc moins 1 fois 2 égale à moins 2. Donc fait le cas, la relation entre x et y est une relation de proportionnalité. Donc on a une autre droite. On choisit les droites. Il s'agit d'une situation d'une proportionnalité. Donc كلهم كتجمع بيناتهم entre l'abscisse et l'ordonnée une relation de proportionnalité. Donc نحاولوا نرسموا une autre droite. يلا donc ناخذوا دابا دي ديفيرون بوين على هذوك اللي خدينا في ليكزامبل 1. donc مثلا خديت هذا لو بوين ا خديت ميم abscisse اللي هو 2 وبدلت l'ordonnée خليتو on a ici 5 ياك غنمشي B. donc les coordonnées de B c'est 1 بحال اللي كان عندي قبيله mais l'abscisse égale ou bien l'ordonnée égale à 3. Voilà. Donc la même chose, par les deux points passe une seule droite, qui est de droite AB. Voilà. Donc on a لاحظتوا انهم غادي يشدوا ليا من l'origine بحال قبيله. Voilà. Donc c'est la droite AB. Donc on va d'abord chercher la relation entre l'axe des abscisses ou bien l'abscisse et l'ordonnée. Donc on va dire هذاك le tableau اللي درت قبيله. Donc ici voilà. Donc ici x et y, ici le point A et le point B. Donc pour ou bien les coordonnées de A c'est 2 et 5. Les coordonnées de B c'est 1 et 3. Donc حاولت ناخذ des nombres positifs باش يبان لكم la différence. Donc la même chose pour les nombres négatifs. Donc غناخذ donc هنايا غنشوفوا هذا لو طابلو واش il s'agit d'une situation de proportionnalité oui ou non. Donc خاصنا نلقاو le même coefficient pour avoir une situation de proportionnalité. باش يكون عندي تناسب خاص يكون عندي نفس العدد. Donc on va diviser les nombres ديال deuxième case ou bien deuxième ligne sur les nombres de première ligne. Donc 5 sur 2 il y a 2,5 et 3 sur 1 égale à 3. Donc هنايا عندنا des différents coefficients. Le coefficient le coefficient. La situation c'est pas une situation de proportionnalité. On a déjà vu fait première année et pour avoir une situation de proportionnalité, il faut que les points sont alignés avec l'origine. النقط يكونوا مستقيمين مع أصل المعلم. Donc il a la différence entre هذاك l'exemple اللي كان عندي قبيله وهذا l'exemple. إلا شديت هذاك لا دروات طلعت شويه الفوق ياك اذا طلعت بواحد الغرادياسيون هنايا ياك بواحد الدرجه. دونك هنايا الا لاحظتوا ان y ديال ب هذا y ديال ب اللي هو 1 اللي هو 3 باردون اش كيساوي الا شدينا 2 فوا 1 2 فوا 1 قال كومبيان سي 2 وزدنا عليها 1 هذيك اللي طلعت بها. دونك غندير 2 فوا هاد 1 شنو هي هي لابسيس ديال ب فوالا بلس غنشوفوا واش نفس العلاقه واش ديما كنضرب في جوج وكنزيد واحد في هذا بوغ لو بوين بي بوغ لو بوين ا باردون. دونك غناخذ لو بوين ا غندير 2 غنضربها عاوتاني فوا 2 2 فوا 2 ايكال 4 4 بلس 1 هي 5. دونك لا ريلاسيون اونتر هاد لابسيس اي لوردوني انني كنشد لابسيس كنشد لوردوني او بيان كنشد لابسيس باردون كنضربو فوا 2 وكنزيد عليه واحد. نشوف واش غتصدق هذه القضيه في ان اوتر اكزومبل. ناخذ بوين باغ اكزومبل غناخذ لو بوين مثلا سي نسميها سي ونشوفوا واش ابارتيان ندير عليها نفس هذه العلاقه ونشوفوا واش ابارتيان ou bien ou pas à la droite
ا بي. دونك ناخذ ان نومبر مثلا ان نومبر بوزيتيف ولا ان نومبر نيجاتيف اللي بغيت. ناخذ ان نومبر نيجاتيف ناخذ موان 2. دونك اش قلنا غادي ناخذ لابسيس ونضربو فوا 2 ونزيد عليه واحد. اذا نضربو فوا 2 دونك موان 2 فوا 2 هي موان 4. موان 4 نزيد عليه واحد بليس 1 ايكالا موان 3. دونك موان 3. دونك خاص هاد لو بوين تكون ابارتيان على دروات ا بي. غنشوفها. دونك الا مشيتو درتو هذاك لا بروجيكسيون اورتوغونال بروجيتي اورتوغونال غتلقاو فريمون ان لو بوين سي ابارتيان على دروات ا بي. الا خدينا ان اوتر بوين مثلا 3 خدينا لابسيس اكس ايكالا 3. دونك خاصني نلقى في لوردون شحال خاصني نلقى. خاصني نشد 3 ونضربها فوا 2 ونزيد عليها 1. اذا 3 ب 2 هي 6 6 زائد 1 هي 7. دونك خاصني هاد لو بوين ديال لي كوردوني ديالها 3 7 خاصنا نلقى ابارتيان ا بي. دونك فريمون الا شديتو درتو لا بروجيتي اورتوغونال غتعطيك هادو هو البوين. دونك اون جينيرال لا ريلاسيون اونتر اكس اي دونك غير في لو كان الاول كنا شحال كنا كنزيدو 0 كنا كنزيدو والو. دونك لا ريلاسيون اونتر l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées s'écrit sous forme, donc s'écrit sous forme y égale donc y donc y égale ax plus b. قبيله في البروميير ولا ليكزومبل اللي درنا الاول كانت هاد بي ايكالا 0. اذا ما عادش دازت ليها من لوريجين لما كنا كنزيدو والو. دونك il s'agit d'une situation de proportionnalité. غتبقى y ايكال ax و y ايكال ax est une fonction درناها ديجا في البروميير اني est une fonction linéaire داله خطيه. مي ici on a في هاد لو دوزيام كا لقينا ان خاصني ضروري نزيد واحد لو نومبر. دونك لا ريلاسيون entre y et x écrit sous forme y égale à x plus b. Donc هذه s'appelle la équation réduite معادلة المختصرة réduite d'une droite. المعادلة المختصرة للمستقيم. إذا هاد لي فوكابيلار اللي غادي نبقاو نستعملو قلنا ديجا كو y شنو هو y سي tout simplement c'est l'ordonnée. ياك و x c'est abscisse. Et on a le point A ici, le point A appelé en le coefficient directeur ou bien la pente. Le coefficient directeur هو جاي ان ديريكتور من ديريكسيون المعامل الموجه. اذا هو اللي كيوجه الى المستقيم فين غادي يمشي هو اللي كيحدد ليه لا ديريكسيون. دونك هاد ا سي لو coefficient directeur ou bien شنو كنسميوه عاوتاني عنده اسم واحد اخر اللي هو لا بونت الميل. اذا هذا سميتو المعامل الموجه او الميل coefficient directeur ou bien la pente. Le point B, la même chose, le point B est appelé l'ordonnée, l'ordonnée à l'origine. نشوفوا على سمينا هذا الاسم l'ordonnée à l'origine. الأرشوب هي الأرشوب عند الاصل. دونك لوردوني ا لوريجين كيفاش كنحصل على هاد لوردوني ا لوريجين على سمينا لوردوني ا لوريجين. دونك اون سيبوزون نكون هاد لابسيس ايكالا 0 لابسيس ايكالا 0. دونك اش تولي عندي 0 فوا ا 0 فوا اي عدد غيعطيني 0. دونك اش تبقى عندي هنايا غير سيرمون بي. دونك غتولي y ايكالا بي. دونك علاش سمينا لوردوني ا لوريجين. دونك كون اكس كون لابسيس ايكالا 0 الوغ y ايكالا بي غيولي الارشوب على سمينا اوردوني يعني الارشوب غيولي كيساوي بي كيساوي هذاك لو نومبر. دونك الا بغيت نحصل على هاد لوردوني ا لوريجين شنو خاصني تو سامبلومون خاص اكس يساوي 0. الا بغيت نعرف لانترسيكسيون نعرف التقاطع ديال هذا المستقيم لانترسيكسيون افيك دو لا دروات ا بي افيك لاكس دي زوردوني اش خاصني نعطي الاكس 0. دونك ملي نعطي الاكس 0 شنو غادي نلقى ان هذيك لو بوين اللي كانت عندي قبيله هي لو نومبر. دونك نورمالمون خاصني هي لوردوني ا لوريجين. دونك نورمالمون هنايا هاد لا فيغور راه ما رسمتوش مزيان خاص نورمالمون دوز ليا من هذيك لو بوين اللي زدتها اللي هي خاصها دوز ليا من انا ما رسمتش مزيان خاصها دوز من هنا هاد لا ضرب هاد لا فيغور خاصها يدوز من هنا. دونك خاصها دوز ليا من البوين جي. علاش؟ حيت جي هي لوردوني ou bien 1 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc quand x égale à 0 donc ملي غادي نعوض x ب 0 ها هي x égale à 0 اش غتولي عندي y اش قلنا كنشد y كنشد x كنضربو في جوج وكنزيد عليه واحد 2 فوا 0 سي 0 0 بلس 1 هي 1.
Donc كتعطيني هادو هما لي كوردوني ديال l'intersection ديال لا droite avec l'axe des ordres. Donc خاصها نورمالمون يدوز ليا انا مرسوم مزيان خاصو يدوز ليا من هنا. سي كلير. دونك هادي سي ليكواسيون ريدويت. قلنا y سي لوردوني هو الارتوب، A c'est le coefficient directeur المعامل الموجه ou bien la pente الميل، X c'est l'abscisse et B c'est l'ordonnée à l'origine الارتوب عند الاصل. دونك في هاد ليكواسيون كاملين عندنا A est un nombre fixe et B un nombre fixe ما كيتبدلوش ليا. دونك لي فاريابل اللي كاين عندي المتغيرات هما l'abscisse et l'ordonnée. اذا الارتوب والافصول هما اللي كيبقاو يتبدلوا ليا في هاد لا دروات كاملين. اما لو كوفيسيون اللي كنضرب فيه وهذاك لو نومبر بي اللي كنزيدو توجور دي نومبر فيكس. سا ديبون دين دروات، كل دروات وعندها كوفيسيون ديريكتور ديالها وعندها لوردوني ا لوريجين ديالها. كاينين دي كا بارتيكولي هما اللي غادي نشوفو ان شاء الله في لا بارتي سويفون. Allez-y, donc je vais d'abord comment déterminer l'équation réduite d'une droite. Donc soit A et B, deux points distincts. Donc on a A des coordonnées XA, YA. Donc chaque point a une abscisse et un ordonnée. Donc XA, YA, B des coordonnées X, Y ou bien XB, YB. Donc deux points du plan. Plan voit à deux dimensions. Voilà, donc on a l'équation réduite de AB. Donc l'équation réduite de la droite AB et s'écrit sous forme كتكتب على الشكل اش دابا باش نبدلو على او بي غناخدو y. دونك ليكواسيون ريدويت دو ا بي نكتبو ا بي سميت ديال المستقيم y ايكال واحد لو كوفيسيون ديريكتور نسميوه مثلا ان كوفيسيون ديريكتور فوا لابسيس بلس لوردوني ا لوريجين بي. اذا بدلنا ا اكس بلس بي قبيله غير حيت عندي هنايا لو بوين ا اي بي باش نبدل. دونك هذا سي سميناه لو كوفيسيون ديريكتور معامل موجه ou bien لا بونت هذا لوردوني ا لوريجين. طيب دونك ناخذ ان اكزومبل كومون ديتيرميني l'équation d'une droite. Donc on a comment déterminer premièrement خاصنا نلقى هاد le coefficient directeur. Donc R le coefficient directeur pardon donc le coefficient directeur. Donc la relation pour déterminer le coefficient directeur est simple. Donc on prend y de B ou bien y de A, la même chose, y de moins y de A. Sur ناخذ هاد الى درت هنايا بي خاصني اوتوماتيكمون حتى هنايا ندير اكس ديال بي. دونك لوردوني دو بي موا لوردوني دو ا سور اكس ديال بي ابسيس دو بي موا اكس ديال ا. الى قلبت هاد لوغلاسيون قلبت هاد لي دو حتى هنايا نقلبهم. مثلا درت ام ايكال اكس ا موا ou bien y a دي توجور كنبداو بلوردوني سور موا y بي. خاصني باش نبدا هنا اكس ديال ا موا اكس بي. الا قلبت هادو وقلبت هاد سي كلير. ايوا ما عنديش الحق نقلب هاد لي دو. دونك اشكون ليا لا ميم شوز la relation pour déterminer l'ordonnée à l'origine ou bien le coefficient directeur pardon ou bien la pente. Donc غنشوفوا لا ما عندناش une relation pour déterminer P mais غنشوفوا la méthode comment déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc on considère غناخذوا هاد l'exemple on considère les points A des coordonnées 3A et B des coordonnées 4 4. Donc on a premièrement خاصنا نحطوا la forme générale d'une droite. Donc soit y égale par exemple نديرو mx نديرو هذه اللي درنا هنايا mx plus p et l'équation réduite de la droite AB. C'est clair? Alors là, c'est la forme générale. Donc on détermine M le coefficient directeur de AB, de la droite AB. Coefficient directeur.
إذا نحدد المعامل الموجه لمستقيم A B أو نحدد ميل المستقيم A B. إذا شنو قلنا la relation pour déterminer A B on a M égale Y de A. أنا نقلب هذه باش تبان لكم la différence sur Y de B. هنا اش غندير X de A moins X de B. Et on remplace par les coordonnées اللي عاطيني. شحال Y ديال A؟ ها هو Y ديال A. إذا كنت فاهم الخطأ نديرهم فوق منهم. هذا X ديال A وهذا Y ديال A. هذا X ديال A وهذا Y أو بيان ديال B وهذا Y ديال B. ياك؟ دونك Y ديال A ها هو فين هو؟ إيكالا 1 موان Y de B ها هو فين هو؟ 4. X de A ها هو X A شحال؟ 3 موان X ديال B 4. On نحسب. 1 moins 4 c'est moins 3. 3 moins 4 c'est moins 1. Le moins sur le moins c'est plus. Un nombre négatif sur un nombre négatif et un nombre positif. Et 3 divisé par 1 c'est 3. Alors, je m'en prie. M égale, alors, M égale 3. Donc, on a le coefficient directeur. Donc, je vais trouver l'équation réduite de AB. Donc, l'équation réduite de AB, Y égale, donc, place M, on remplace M par 3. Donc, c'est 3x plus B. On détermine quoi? On détermine P, l'ordonnée à l'origine. يعني نحدد P الأرشوب عند الأصل. دونك قلنا شاك بوان ابارتي ا اون دروات. اذا خاصها تحقق ليا هذيك لي دو كونديسيون اللي قلنا قبيله. خاصني الى سي اون رومبلاس اكس هذيك اكس ديال هذيك لو بوان خاصني نلقى y ديالها. دونك شاك بوان ابارتي ا اون دروات. سي اون رومبلاس اكس اون تروف y et سي اون رومبلاس y اون تروف x. سي لا ميم شوز. دونك هنايا عندنا دو بوان ابارتي ا ب ناخذ ا ولا ب. دونك on a إذا ناخذ le point. Donc on a A appartient à la droite A B. Donc le point A النقطة A عندنا كتنتمي للمستقيم A. Alors donc مادام كتنتمي للمستقيم A B alors Y ديال A égale شحال الكويفيسيون اللي عندي 3 fois X ديال A plus B. Donc si on remplace A ou bien l'abscisse de A par 3, on trouve l'ordonnée. C'est clair? Donc on remplace d'où? Bien alors. Donc l'ordonnée de A égale combien? C'est 1. Égale 3 fois l'abscisse de A c'est 3. Plus. Donc on a une équation de premier degré à une inconnue. Mais je veux le donc on a fait alors donc on dit 1 égale 1 égale 9 plus P. Donc quand j'ai 9 de l'autre côté, 1 moins 9 égale à P. Donc P égale combien? 1 moins 9 c'est moins 8. Et donc l'ordonnée à l'origine. Donc d'où l'équation réduite de AB égale, donc c'est Y égale 3x. Donc 3 c'est l'ordonnée à l'origine. Plus ou bien moins ما بقاش نكتب دابا P اشنو غادي نكتب moins 8. Donc c'est l'équation réduite ديال هاد لا droite A B. Donc في les questions اللي تيقول لي vérifier c'est un point à partir à cette droite. ناخذوا قال لي vérifier si le point C des coordonnées par exemple 1 moins 5. Vérifier si le point 1 C des coordonnées ou le point C des coordonnées 1 moins 5 appartient ou bien n'appartient pas à AB. Donc pour vérifier, on remplace X et l'ordonnée moins 5, sinon n'appartient pas. Ou bien on remplace Y ou X. Donc les simples, on remplace X ou Y. Donc Y égale combien? On dit X, Y égale 3 fois X dial c'est chal. Ouais, moins 8. 3 fois 1 et 3. Moins 8. 3 moins 8 c'est moins 5. Où je connais 5 c'est l'ordonnée dial c'est Y
ديال C. Alors, le point C appartient à A. Donc, remplace X par 1. ولقيت l'ordonnée هو point 5. Donc, alors le point C appartient à la droite A. ناخذوا un autre point. مثلا ناخذوا le point ديالها هنايا. ناخذوا le point D. مثلا les coordonnées ديالها مثلا هي 2 6 par exemple. Donc, on choisit deux points où appartient ou bien n'appartient pas. On remplace X par la valeur 2. On remplace d'abord 2. Donc, je vais le coefficient 3 fois 2 moins 8. On va X, on va place 2. 3 fois 2, c'est 6. 6 moins 8, c'est moins 2. Moins 2, différent. Moins 2 ou 6. Donc, on va juste lier 6. Donc, différent de Y de D. Alors, D n'appartient pas à la droite A. Donc, dès que tu as mis A, B, je ne les conditions si on remplace X, on trouve Y, ou bien si on remplace Y, on trouve X. Yeah. Donc on passe maintenant vers des propriétés très importantes. Donc première propriété, donc si on a A, donc bien l'exemple comme on a M égale YA moins YB sur XA moins XB. Le cas où on a deux conditions, on a XA est différent de XB. Il a XA égale à XB, donc on va 0 et toujours le dénominateur est différent de 0. Donc, on va les propriétés les très importantes. Donc, on considère ou bien soit de droite, mais on a la droite, la droite D, d'équation AX plus B, et deuxième droite, et l'équation, مثلا نسميها M ou L, نسميها L, Y égale NX plus B. Donc, on a deux droites, la droite D et la droite E. Donc première propriété, donc si D est parallèle avec L. Elle dit de droite qui s'appelle les positions relatives. Donc si D est parallèle avec L. Donc on a deux ديال المستقيمات كي متوازيين. Alors donc il y a deux droites qui sont parallèles, alors elles ont le même coefficient directeur. Même direction, alors on a deux droites qui sont perpendiculaires. On a fait les vecteurs. Donc alors il y a même direction, alors elles ont le même coefficient directeur. Alors on a M égale à A. يكون هذا كيساوي هذا نفس le coefficient directeur. Donc si A égale à 2, alors M غنلقاها égale à 2. L'inverse. Donc حتى إلا كان عندي l'inverse. Si A égale à M, il a quand A تساوي M, هذه تساوي M, alors on conclut que D est parallèle avec D ou L متوازي. C'est clair? Donc deuxièmement, هذه premièrement. Deuxième position, عندنا parallèle ou bien perpendiculaire. Donc si D est perpendiculaire sur E, alors donc maintenant fait le cas. Donc on a dit qu'on a les coefficients directeurs sont égaux, mais on a le coefficient A fois le coefficient de L, M, égale à moins 1. Donc ils disent le coefficient directeur ديال المستقيم الاول ضربته في الكوفيسيون ديريكتور ديال الثاني شحال غيخرج ليا موان 1. دابا الانفيرس الا كان عندي شديت الكوفيسيون ديال مثلا واحد المستقيم وضربته في الكوفيسيون ديال مستقيم واحد اخر وعطاني ناقص واحد موان 1. Alors on dit que les deux droites D مثلا parallèle avec هذه D est parallèle avec E. Donc هادو هما les deux propriétés importantes. Donc donc on a des exemples quelconques pour appliquer cette propriété باش نفهمو مزيان. Donc on a soit مثلا ناخذ une droite quelconque مثلا la droite D égale 2x
par exemple, plus 3. Yeah. Donc, partie de l'équation directeur ou bien équation réduite au hasard. Donc, également la question, question 1, déterminer l'équation réduite de la droite c'est un L parallèle à la droite D et qui passe et passant par le point مثلا ناخذ شي point passant par le point C مثلا ناخذ لي كوردوني ديالها -1 2 عرفتي هذا الشيء اون هازا عرفناش كيفاش غادي يخرج ياك دونك on va déterminer l'équation réduite d'une droite L parallèle. Donc attendez parallèle. Donc il y a les conditions parallèles. Si on a deux droites qui sont parallèles, alors elles ont le même coefficient directeur. Donc le coefficient directeur de la droite L, la propriété ou bien la définition de M égale Y A moins Y B. Non. Donc un petit directement, là où est. Donc soit Y égale mx plus p et l'équation réduite de la droite. تعلموا تكتبوا هاد سميتو لا ريداكسيون باش تاخذوا لي بوين ديالكم كاملين. دونك لا droite ياك دونك هذه هي لو كويف على ما تنقلب انا على ام وعلى بي. اون ديتيرمين M. Donc M c'est le coefficient directeur ou bien la pente. Donc M, donc tel que tel que H, tel que L ou bien D est parallèle à L. Donc à l'île de droite, alors M égale à 2. Donc M égale à 2. Donc coefficient de là, ou le coefficient de l'équation ou bien la droite D. Donc, je vais vous dire l'équation réduite d'abord, Y égale M égale combien? Mx plus P. Voilà. On a comment déterminer le point P. Donc on s'est le point C. Il est passant par le point C. Donc le point C appartient à la droite. Donc la droite est. Donc appartient. Donc maintenant on détermine quoi? P. Donc tel que C appartient à, donc le point C appartient à A1. Donc Y de C égale 2x de C plus et on remplace on est Y de C. Y de C Y de C égale à 2 égale fois 2 fois x de C x de C moins 1 plus donc on a une équation de premier degré. Alors donc 2 fois moins 1 et il y a moins 2 rentre de l'autre côté à tous les 2 égale à P. D'où P égale 2 plus 2 4. Donc c'est l'équation réduite de R. Et Y égale 2x plus P égale à 4. Et j'ai trouvé le coefficient directeur et
leur donner à l'origine. Donc هذه هي l'équation réduite de A. Donc قلنا pour يعطوني هاد لو كونديسيون انهم باراليل لي دو دروات سون باراليل. الوغ شنو غادي نستعمل؟ غادي ناخذ الكويفيسيون ديال هذاك لي دروات اللي عطاوني. دونك هذه تال كو هاد لي دو دروات سون باراليل الوغ elles ont le même coefficient directeur ou bien elles ont la même porte. Donc le coefficient l'ordonnée à l'origine راه درنا ديجا لا ميثود كومون ديتيرمين. دابا ناخذوا ان اوتر اكزومبل نحيدوا لي هاد باراليل ونديرو بيربونديكولار. يلا دونك ناخذوا ميم اكزومبل. دونك لا ديفيرونس اللي درت هنايا خليت ميم ايكواسيون ريدويت دو لا دروات دي، بدلت هنايا سولمون هاد لا دروات ما عطاوهاش ليا باراليل، دابا عطاوها ليا بيربونديكولار. غنشوف شنو غادي ندير. دونك عطاوني نفس لي زينونسي او بيان لي دوني. دونك دروات باسون بار لو بوين سي، خليت سي عاوتاني موان 2 او موان 1. دونك سوا y ايكال ام اكس بلس بي. دونك توجور هاد لا ريداكسيون غنكتبها. دونك اون ديتيرمين. Donc d'abord on est perpendiculaire, donc tel que D est perpendiculaire sur A. Alors, il a qu'un perpendiculaire, le coefficient de le coefficient de D fois le coefficient de R égale, donc le coefficient de D on se met M, M de D fois M de R égale à moins 1. Et on remplace. Alors ندير هنا شحال ام ديال دي لا بونت دو دي سي 2 فوا ام ديال ان ها هي ام دو ان ايكالا موان. دونك هنايا اون تروف ام. دونك لا ميم شوز. دونك هنايا عندي لا ميلتيبليكاسيون ريفيان لا ديفيزيون او بيان كاينه واحد لا ميثود. دونك هنايا الا شديت هاد لو نومبر هذا اللي عندي هنايا عندي 2 فوا ام ال. اذا الا بغيت نلقى هاد لو كويفيسيون دو ام ديما شدوا هاد لو نومبر اللي يكون عندكم هنايا ديروا ليه l'inverse, on fait l'inverse دير المقلوب ندير ليه المقلوب et on fait l'opposé. par exemple دونك الا كان عندي هذا كويفيسيون مثلا هو موان 3 غنمشي نشدو هاد موان 3 ندير ليها الانفيرس. اشنو غتعطيني؟ هي موان 1 sur 3. موان 1 sur 3 غندير لها لوبوزي. اشنو لوبوزي ديال موان 1 sur 3؟ سي 1 sur 3. دونك الا شدينا موان 3 درناها فيها 1 sur 3 شحال غتعطيني؟ موان 1. سي كلير. دونك غناخذ دابا 2. دونك نورمالمون هنا اوتوماتيكمون غندير لوطر كوتي غندير لي لا ديفيزيون غيعطيني موان 1 sur 2. ولكن ندير هاد لا ميثود اللي قلت غناخذوا لانفيرس ديال 2 هو 1 sur 2 ياك، ولوبوزي ديال 1 sur 2 هو موان 1 sur 2. ناقص واحد على جوج. اذا ندير المقلوب والمقابل في نفس الوقت وغادي نلقى هاد العدد ام. دونك ام ايكال موان 1 sur 2. دونك فوالا شنو غتولي عندي ليكواسيون ريدويت هي موان 1 sur 2 اكس بلس بي. فوالا لقيت هنا الكوفيسيون ديريكتور ماشي بحال اللي كان عندي قبيله. اذا شديت موان 1 sur 2 وضربتها فوا 2 شحال غتعطيني؟ موان 1. Donc les deux droits sont parallèles, elles sont perpendiculaires partout. Donc d'abord on détermine P. Donc on a C appartient à N. Alors Y de C égale moins 1 sur 2 X de C plus P. Donc on détermine d'abord P. Donc Y de C, après on dit la même chose, 2 égale moins 1 sur 2 fois X de C c'est moins 1 plus P. Voilà. Donc 2 égale moins 1 sur 2 fois moins 1 c'est 1 sur 2 plus P. Alors donc de l'autre côté غتولي 2 moins 1 sur 2 égale à P. Donc ici on va rendre au même dénominateur غادي نوحدوا المقامات. 2 fois 2 il y a 4 4 moins 1 il y a 3 donc c'est 3 sur 2. Donc je vais عندي l'équation réduite de R c'est moins 1 sur 2 X plus 3 sur 2. On a خرجت l'équation réduite de R perpendiculaire sur la droite D. C'est clair. Donc نتمنى انني نكون قربت لكم او بسطت لكم لو كور ديال l'équation réduite. Merci de votre attention et à la prochaine ان شاء الله. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا وشارك